Did you know that Argentina has more psychologists per capita than anywhere in the world? We're on the streets of this South American nation to find out just why therapy is so popular. Hey, lovely to meet you. Hola. If you look in that, you'll see yourself. Okay. Can you see me? Sí, a ver, sí, perfecto. So why is therapy so popular? Y somos muy particulares en Argentina. Todo el mundo va al psicólogo. Si esa conversación revela algo importante sobre tu propia psiquis, sobre tus miedos, sobre tus esperanzas, entonces es muy valioso. En meses o tal vez en un año resolvés cosas muy importantes que sin terapia te llevaría muchísimo. Nadie va a pensar que estás loco por hacer terapia o que hay algo que está mal con vos o que sos raro. Simplemente que te estás ocupando de tu salud mental, digamos. La salud mental para mí es muy importante para lograr el vínculo y el encuentro con el otro y a través de ello, bueno, mejorar la calidad de la sociedad. Some interesting perspectives, but I want to hear from the mental health professionals who make Buenos Aires the therapy capital of the world. This is Mindset. It's Saturday night. While others might be out partying, psychologist Ignacio Lavache is running group therapy. Tonight, they're discussing freedom. Mi nombre es Melissa y para mí la libertad es tranquilidad. Mi nombre es Cristina y para mí la libertad es aire libre. But this bohemian psychologist doesn't want his pupils to think or reflect too long. Soon, they'll be dancing the night away. Psicotango, digamos, la estructura de los encuentros tiene un 70% de movimiento del cuerpo, un 30% digamos, de teoría y un 100% de efectividad. Eso lo garantizo. Vamos a empezar a armar el cuerpo del tango. You heard right. Yeah, psychotango. About 20 years ago, Ignacio joined forces with a tango master and a fellow psychologist to create this unique fusion of two of Argentina's great passions. Sí, yo creo que la clave, digamos, de todo está justamente en la unión entre cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Ahí está la clave de la parte terapéutica, sobre todo de la psicología, ¿no? What do you think people are looking for in these sessions? Bueno, es muy poderoso. Entonces tratamos de no ir por la técnica, porque eso está para los maestros, para los profesores, que son más técnicos de tango. Nosotros vamos más por la sensibilidad, la conexión, la improvisación, la cosa más profunda, ¿no? Hagan doble, hagan doble. Y creo que esa es la idea, la intención de psicotango. Focalizar todo el mundo externo e ir hacia el interior para realmente conectarse con uno mismo. Yo creo que más que nada la gente que viene a psicotango es la gente sensible y la gente en búsqueda de conexión, ¿no? Vas a encontrar la medicina perfecta para el alma. In the session, the participants wear blindfolds. When I ask Ignacio why, well, he says I have to experience the magic for myself. Close your eyes. Yep. Okay, don't worry, it's all under control. Okay. Relax, please, and feel the breathing. Feel your breathing, feel the breathing of Melissa. Okay, balance. You are already practically dancing. You can walk a little bit forward, yeah? Mm-hmm. Yes. What do you kind of equate this to? Is this like a meditation or? Exactly, because tango is an inner dance. As our dance moves come to an end, Ignacio asks me how it felt. It kind of feels like you're rocking in a crib and you're a baby. Yeah, it's quite an unusual experience. I've never really thought about dancing with the blindfold on, but yeah, it certainly has some form of therapeutic quality. What you just said is perfect, because the baby, no? When I have a baby, no? I do this movement, no? I look at the baby, I take care of him, no? Then we come into tango and we just dance
when we were babies with our mother. It's exactly the same thing. Thank you for the education. Very good, eh? Oh, I don't know about that. Yeah. But thank you very much. Thank you. Okay. The Argentine way. Okay. Ignacio's approach is quite left field and colourful, but there are more than 130,000 psychologists here in Argentina, and I'm going to meet one who offers a more typical therapeutic approach. A large number of therapists work in a hipster neighbourhood of Buenos Aires called Palermo. Victoria, hey. Lovely to meet you. Victoria Balella's apartment doubles as a consulting room. For $15 an hour, she provides her mostly middle-class patients with psychoanalysis, Argentina's most popular therapy. In terms of demand, would you say that you're completely booked out? Sí, sí. Tuve que rechazar, de hecho, 4 pacientes en las últimas 2 semanas porque no tengo más espacio. So what is the dynamic like when someone's sitting or lying on this couch? Is your role a little bit like being a family member that's non-judgmental? Creo que no como un familiar porque el familiar tiene intereses creados. Hola, ¿qué haces? Hola. Y el psicólogo tiene un lugar muy particular y muy distinto de un amigo, de tu novio. Victoria says therapy is a process that can last for years. Psychoanalysis focuses on the unconscious mind, dreams and memories to help patients gain new insight. I'll let Victoria explain. Alguien llega presentando un problema y uno empieza como a historizar la vida de ese paciente y, bueno, terminás hablando de tus años de la infancia y de cómo eso tiene relación con lo que te pasa hoy. Entonces, digamos que el psicoanálisis es, de alguna manera, un camino que empieza en un lugar y no sabes a dónde te puede llevar. Pero a veces ayuda mucho como a reconstruir, ¿no? ¿Cuándo te empezó a pasar? Es una de las preguntas que Freud además recomendaba hacer. Como, bueno, ¿desde cuándo? ¿No? Hacer ese historial permite como ubicar una lógica. Books by the Austrian psychoanalyst Sigmund Freud have been popular in Argentina for a century. Waves of European immigration created a population in search of identity and, well, meaning. And now, in the age of quick fixes, many Argentinians are still willing to spend years on journeys of self-discovery. Es como una travesía. Digamos, por ejemplo, la paciente que tiene más antigüedad que estoy atendiendo ahora, la atiendo hace 7 años. ¿Vas a terapia? Yeah, I've been and seen a psychologist, but usually it's only when, you know, you have a problem that you have to navigate. Like this idea of going every week for, you know, many years is something that would actually quite scare me. Sí, en un sentido es un trabajo arduo, pero yo soy paciente, además de otro analista, obviamente, y mi análisis yo lo tengo hace 12 años con esta analista. There have been times where I've felt sad, I've felt angry, and I've gone and seen a psychologist. And that's because, you know, in my personal life, both my parents died in hospital separately before I turned 35. As a journalist, I've covered a range of traumatic incidents, you know, terrorist attacks, natural disasters, a genocide. So I get the need to seek help when you're in trouble, but, you know, every week as a form of self-improvement, I just don't think that's for me. Still, it's hard to ignore the need for therapy in today's world. Anxiety, depression, and other psychological illnesses have skyrocketed since the pandemic. And the mental health crisis has been felt here too, as Argentina endured some of the world's longest lockdowns. This South American nation is no stranger to adversity. Military coups, dictatorships, devastating economic recessions. And throughout the instability, therapy has remained a constant. How has psychology survived all of that turmoil?
Bueno, yo creo que es al revés, ¿no? Que tal vez todas estas situaciones de alguna manera hicieron que las herramientas de la psicología las hizo necesarias. Ante la crisis, la demanda siempre sube, no baja. Y creo que después de la pandemia, verdaderamente, si bien somos muchos los psicólogos, no damos abasto con la alta demanda que tenemos. Sandra Nonino is the director of Argentina's oldest psychology faculty at Universidad del Salvador. So that is Sigmund Freud, right? Sí, es Sigmund. She says that psychology is the second most popular university course in Argentina after medicine, driven largely by consumer demand. Los estudios dicen que hay aproximadamente 200 profesionales psicólogos cada 100.000 habitantes, con lo cual es una alta densidad de profesionales. Mostly women study psychology in Argentina. Perhaps a reflection of a local industry where 85% of therapists are female. Today, they learn about other thinkers beyond Freud and different disciplines of therapy. Here, pupils like Maria Estefania Montes don't aspire to be therapists. They want to uplift communities as mental health workers. Yo en realidad me gustaba la psicología, pero no me imaginaba en un consultorio con una persona de a uno, ¿no? Lo que más me motiva es la desigualdad que veo en general. Yo en realidad sueño con algo más parejo para todos, más igualitario. Y esta carrera me lo permite, justamente por ser social. Yo siento que voy a tener la posibilidad de hacer eso. In a country facing economic turmoil and one of the world's highest inflation rates, those who can't afford private therapists can still access psychological help. At this community health centre on the outskirts of Buenos Aires, the doors are open to everyone. In this community, what are the particular needs that you see? Aquí hay muchas y todo tipo de problemáticas que nos toca acompañar, atravesadas por la violencia, también muchos tipos de necesidades ligadas con lo económico, con lo social, y además trabajamos con todas las edades, atendemos todo tipo de problemáticas y todas las edades. Psychologist Carolina Weinemann oversees mental health outreach here. Todos los servicios son gratuitos y son parte de la propuesta de la Secretaría de Salud Pública. It's amazing. Sí, la salud pública en Argentina en general está pensada como universal y gratuita, una cobertura pública gratuita. Y queremos que así siga siendo. Carolina invites me to watch a group session at the centre, where local women are using ribbons as part of an imagination exercise. It's actually hard to work out who is running the course and who is benefiting from it. That's because former clients of the program have become the therapists. Yo llegué acá al SIC hace 7 años a ser parte de este espacio porque tenía una necesidad interna mía, estaba pasando por momentos difíciles y entonces llegué acá, conocí a Carolina y bueno, a partir de ahí me apropié de todo lo que estaban haciendo acá. Lo que hacemos es un trabajo corporal en donde involucramos las emociones y tratamos de que los pensamientos puedan ceder un poco, un tiempo en donde nos dedicamos a trabajar específicamente con el cuerpo y con la respiración. Vemos llegar personas que llegan en estados que están muy con ataques de pánico, que a veces no pueden salir a la calle solas, que cuando llegan acá al espacio a veces lloran durante un tiempo, van abriéndose a trabajar y a medida que va pasando el tiempo hemos visto muchas personas que con el tiempo empiezan a salir de todas esas situaciones, empiezan a viajar solas, empiezan a hacer un caminito de recuperar su vida. Carolina says her role is to enable the community to empower themselves through therapy. No es psicología pobre para pobres, es una integralidad en la salud que ojalá pueda ser concebida como un derecho humano. You know, when I first heard about Argentina's obsession with psychology, I thought people might be self-absorbed, at the very least overthinkers. But since being here, I've kind of discovered that
people really care about their mental health, and therapy is a tool of good to help the most vulnerable. And, you know, whether you're into blindfolds or ribbons, that's a beautiful thing. We often shy away from talking about our problems, but just like improving your tango moves on the dance floor, therapy, Argentinian style, is a form of self-improvement to be celebrated. Acá la gente no tiene miedo a expresar su emoción. Y bueno, eso yo creo que es algo que puede servirle a otras culturas, que a veces son más distantes o que no se animan a investigarse, digamos, ¿no? Que les tienen miedo. Creo que puede brindarle muchas cosas al mundo, esa parte de la cultura argentina. ¿Sí? That was the first episode of Mindset, a series about psychology and mental health. From Argentina, I'm travelling to other corners of the world, like here in South Korea. Mental health is an issue that affects us all, so leave a comment or suggest a story we should cover. And who knows, we might come to your neighbourhood. Bye for now.